बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम हज़रत शाह दौला दरियाई गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुक़द्दस पर है। ये थोड़ा तवील प्रोग्राम है क्योंकि आपकी शख्सियत से जुड़े बाज़ मन घड़त वाक़यात को रद्द करना ज़रूरी था। ये प्रोग्राम मालूमात से भरपूर होगा और रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। आपकी आसानी के लिए इसे चैप्टर्स में तकसीम कर दिया है जो कि मंदरजा झेल हैं। आपके वालिदैन कौन थे, आप कहाँ पैदा हुए, आप क्यों बेचे गए और ग़ुलाम बने, विलायत कैसे मिली और हज़रत शाह दौला के चूहों का क्या मामला है, आपकी तालीमात क्या हैं, दरबार कहाँ है, आपने दुख्तर कशी कैसे रोकी और औरंगज़ेब की दूसरी बीवी आपकी मुरीद कैसे बनी। ये सवालात हैं मेरे अजीज़ दोस्त शहजाद भाई के। आए उनसे की गई गुफ्तगू सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैश साहब, क्या हाल चाल है? सुनाइए आजकल क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, सब ठीक ठाक। सवाल कीजिए। पहले तो हज़रत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, फिर दूसरे सवाल करूँगा कुरैश साहब। जी, शाह दौला जिसे दे मौला। अब जो मैं जवाब आपको दूंगा उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है इन दो किताबों से है। पहली किताब है सीरत हज़रत शाह कबीरुद्दीन अल-मारूफ हज़रत शाह दौला दरियाई। इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब हज़रत पीर इर्तज़ा अली करमानी। और दूसरी किताब है तज़किरा शाह दौला। ये लिखी गई है MS नसीम चौधरी साहब की तरफ से। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इन दो साहिबान ने वाकई बहुत तहकीक की है और बहुत से हक़ाइक़ की वजाहत की। वजह उसकी ये थी कि हज़रत शाह दौला की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि आप बचपन में ही यतीम हो गए थे और आपका कोई रिश्तेदार अजीज़ नहीं था जो बुनियादी मालूमात का ज़रिया बनता। तो बहुत से लोगों ने रिसर्च की जिसमें एलियट का नाम बड़ा मशहूर है, एक हिंदू तारीखदान है गणेश दास, उनका नाम मशहूर है, लेकिन ये सब टामक टोइयाँ हैं, अंदाजे हैं, 100% कोई नहीं बता सकता। खैर, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अर्ज करता चलूं कि शाह दौला एक लक़ब या खिताब है जिसके मायने रियासत का बादशाह है। दौला अरबी में रियासत को कहते हैं, जैसा कि दौलत अल कुवैत। आपका नाम दरबार पर कबीरुद्दीन लिखा गया है। अक्सर आपको कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गुजराती कहा जाता है। आप सहर वर्दी चिश्ती हैं, लेकिन आपको कादरी भी कहा जाता है और गौस पाक का खलीफा भी। और बाज़ जगह उम्र 500 साल से ऊपर बताई जाती है बाज़ कुतुब में। और ये भी कहा जाता है कि आप वो हस्ती हैं जिसे गौस पाक ने डूबी कश्ती समेत 11 साल बाद दरिया से निकाला था। एक मिनट भाई, एक मिनट जी, ये तो बहुत नाकाबिले यकीन बात लगती है। क्या वाकई किसी की उम्र 500 से 600 साल हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, अगर अल्लाह चाहे। पुरानी तारीख में हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार 242 हिजरी में पैदा हुए और 17 जमादियुल अव्वल 838 हिजरी में इंडिया मक्कनपुर में उनकी वफात हुई, जहां आपका मज़ार है। कहा जाता है कि आप ग़ज़वा हिंद की खातिर आए थे और लंबी उम्र की दुआएं मांगते थे कि इमाम मेहदी का वक्त नसीब हो जाए। आखिर जब इल्हामी तौर पर बताया गया कि अभी ज़माना दूर है तो विसाल की दुआ की और पर्दा फरमा गए। ये कहा जाता है आपके बारे में। इसके अलावा हज़रत अब्दुल माबूद जिलानी, आप 1823 ईस्वी में जिलान में पैदा हुए और आपकी वफ़ात 30 नवंबर 1985 में इस्लामाबाद में हुई। आप भी ग़ज़वा हिंद की नीयत से आए थे, 100 हज भी किए। 1857 की जंग आज़ादी को ग़ज़वा हिंद समझे थे और उसमें हिस्सा लेने की खातिर हिंद आए। बाद में इल्हामी तौर पर मालूम हुआ कि वक्त 100 साल बाद शुरू होगा, तो इंतज़ार में रहे। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि आपने इमाम मेहदी का बातिन में दीदार किया और फिर विसाल हुआ। उम्र की तवालत अल्लाह पर मुनहसिर है, जिसको जितनी चाहे दे, लेकिन असल शाह दौला की उम्र इतनी तवील नहीं थी। अब हम बात कर रहे थे कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनके ताल्लुक़ की, तो ये तो तय है कि आपका गौसे आज़म से लाजिमन अवैसी ताल्लुक़ था, जिसके बगैर मनसब विलायत नामुमकिन है। हमारे लिए आप एक अजीम रूहानी हस्ती और अल्लाह के कामिल वली हैं और यही काफ़ी है। आपकी असली तारीख़ पैदाइश और हालात, हत्ता के नाम वक्त के राजों में हैं। बाकी सब अंदाजे और कयास आराइयाँ हैं, कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं रखता। ये हमारे प्रोग्राम का मकसद भी नहीं। मकसद आपकी तालीमात पर रोशनी डालना और आपके बारे में जो खराफात मशहूर हैं उनका रद्द करना है। खैर, क्योंकि आपने पूछा, थोड़ा सा और बता देता हूँ जो अंदाजे कयास आराइयाँ मैंने पढ़ी। मुंशी गणेश दास तारीखदान साहिब नामा में
میں لکھتا ہے شاہ دولہ دریائی مرید سیدنا سرمست دراصل از قوم افغانہ بود، یعنی آپ سید نہیں بلکہ افغان النسل ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا گیا۔ آپ گجرات پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، بس یہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی ولادت 989 ہجری میں عبد الرحیم لودھی کے گھر ہوئی، جو کہ سلطان بہلول خان کے خاندان سے اور سلطان ابراہیم لودھی کے پوتے تھے۔ یہ معلومات دی گئی ہے ایلیٹ کی طرف سے۔ آپ کی والدہ بی بی نعمت خاتون جو کہ بنت غازی خان بن سلطان سارنگ گکھڑ تھیں، بادشاہ ہمایوں نے ان کا نکاح شاہی داروغہ عبد الرحیم لودھی سے کرایا تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش کے پہلے سال وفات پا گئے اور آپ کی والدہ آپ کو لے کر روہتاس جو جہلم کے پاس ہے وہاں آ گئیں۔ یہ ان کا آبائی علاقہ تھا، لیکن کیونکہ آپ کی والدہ بچپن میں وہاں سے جا چکی تھی تو انہیں وہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہاں تک شکوک ہیں، اس کے بعد کی باتوں میں کوئی شک نہیں۔ خیر، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں والدہ بھی وفات پا گئیں اور آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت اور بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے۔ پھر آپ کو غلام بنایا گیا اور ایک ہندو جوڑے کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ وہاں آپ نے اس ہندو جوڑے کو اپنے حسن اخلاق سے بہت متاثر کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ آپ جو بات منہ سے نکالتے وہ پوری ہو جاتی، جو دعا کرتے وہ پوری ہو جاتی۔ تو ہندو جوڑا جو تھا وہ بہت متاثر ہوا اور انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ سیالکوٹ میں کھتریوں کے وڈیرے کے ہاں مویشی چرانے لگے۔ اس وجہ سے آپ کا نام وہاں پر گولا پڑ گیا۔ یہ گولا نہیں، اس کو ہم گولا کہتے ہیں۔ گولا کا مطلب ہے گو والا یا گائے والا۔ آپ یہ مشہور ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد کنواں خود پیاسے کے پاس پہنچا، یعنی آپ کے مرشد حضرت شاہ سیدہ سرمست، جنہیں شاہ سیدہ ولی سرمست کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا مزار سیالکوٹ میں ہے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرمست کا دامن تھام لیا اور مرید ہو گئے۔ حضرت سیدہ سرمست بھی سید نہیں آرائی تھے اور سہروردی چشتیہ سلسلے سے تھے۔ سرمست کے ایک اور مرید کا نام دولہ تھا۔ جب سیدہ سرمست کا آخری وقت آیا تو آپ نے آواز دی دولہ، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ گولا موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ حضور گولا موجود ہے۔ سرمست نے وہی آواز دوبارہ دی۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ حضور دولا نہیں ہے، گولا موجود ہے۔ اس پر مرشد نے فرمایا ہر کرا دہد مولا از گولا شاہ دولا کرد، کہ جسے مولا دیتا ہے وہ شاہ دولا ہو جاتا ہے۔ اسی سے وہ جملہ جو آج کل آپ کے عقیدت مندوں میں عام ہے، شاہ دولا جسے دے مولا، شروع ہوا، جو آپ کے دربار پر بھی درج ہے۔ یعنی گولا کو شاہ دولا کا نام دے دیا گیا مرشد کی جانب سے، اور تمام روحانی فیض پردہ فرمانے سے پہلے شاہ دولا کو عطا ہو گیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ پردہ فرمانے سے پہلے آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ اپنا منہ میرے منہ پر رکھو۔ اس کے بعد آپ کے مرشد نے اللہ اللہ کہتے ہوئے آخری سانس آپ میں ڈال دی اور ایک ہی لمحے میں کئی مراتب طے کرا دیے اور پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد شاہ دولا بے خود ہو گئے۔ تجہیز و تکفین کی۔ مرشد نے ایک گدڑی چھوڑی تھی جسے وہی اٹھا پاتا جو منصب خلافت کا حقدار ہوتا۔ بہت سو نے کوشش کی جن میں اصل دولہ بھی شامل تھا، لیکن کوئی اٹھا نہ سکا سوائے حضرت شاہ دولہ کے، جو باطنی فیض پا چکے تھے۔ پھر اصل دولہ خفا ہوا اس بات پر کہ فیض ان کو کیسے مل گیا۔ مجبوراً آپ ان لوگوں کے حسد کی وجہ سے گجرات ہجرت کر گئے۔ آپ کچھ عرصہ حالت جذب میں رہے۔ ویرانوں میں شیروں اور ببر شیروں کے ساتھ انس ہو گیا۔ جب آپ اس کیفیت سے واپس آئے تو فتوحات ظاہری اور باطنی کا باب کھل گیا اور ظہور کرامت ہونے لگا۔ شاہین، چرند پرند درندے تک آپ سے محبت کرنے لگے، انسانوں کا تانتا بند گیا، خزانہ غیب تک رسائی ہوئی اور لنگر شروع ہو گئے، اور لنگر بھی ایسے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی نوعیت کے پہلے لنگر جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جانوروں کو بھی خوراک ملتی تھی۔ یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب حقیقت جو ہے نا وہ افسانوں کے بادلوں کے پیچھے چھپی ہے۔ بس آنکھ چاہیے بادلوں کے پار دیکھنے کے لیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جی اچھا، یہ اکثر گلی میں فقیر آتے ہیں جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور انہیں لوگ دولت شاہی چوہے کہتے ہیں، اس کی کچھ وضاحت کریں۔ شہزاد بھائی، اسکرین پر ایک آیت مبارکہ چل رہی ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے ان صلاحیتوں کا استعمال تقریباً ترک کر دیا اور کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام اور گزشتہ 4-5 صدیوں کے اکثر خواص بھی ایک عظیم روحانی ہستی کے ساتھ حد درجے نا انصافی والا برتاؤ کرتے رہے۔ وہ شخصیت جس
جس نے ان بچوں کو جو بیماری کی وجہ سے دماغ اور چہرہ سکڑنے کے مریض ہوتے ہیں آج کے عیدھی کی طرح ان کو اپنے آستانے میں جگہ دی۔ وہ معذور بچے جن کی دیکھ بھال ماں باپ بھی نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان بچوں کی حالت زار دیکھ کر دن رات کڑتے تھے، آپ نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح گزشتہ چند دہائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا عبدالستار عیدھی نے بہترین کام کیا۔ انہوں نے تانے بھی سنے، غلط پروپیگنڈا برداشت کیا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ بلا تخصیص مذہب وہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ یہی کام اس سے کہیں زیادہ درجے بڑھ کر حضرت شاہ دولہ نے کیا اس زمانے میں جبکہ آج کی سہولیات بھی نہیں تھی۔ صد افسوس کہ سوائے چند ایک کے کسی نے ان کی خدمات کو نہیں سراہا، الٹا بغیر تحقیق کے یہ بات کی کہ شاہ دولہ اولاد کی دعا کرتے تھے بے اولادوں کے لیے، اور ان کا پہلا بچہ خود رکھتے تھے اور اسے جوانی تک فولادی کڑا پہنا کر چوہا بنا دیتے تھے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے پہلا بچہ معذور پیدا ہوتا تھا اور آپ اسے رکھ لیتے تھے، اور اسے لوگ کرامت کہتے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں زبردست کشف سے نوازا تھا۔ اگر کسی کی اولاد کا کشف سے دیکھ کر پتہ چل گیا کہ ان کا پہلا بچہ معذور ہوگا تو شاید اس لیے مانگ لیا ہو کہ آپ دیکھ بھال نہ کر پاؤ گے اور ساری عمر تڑپو گے، لیکن ایک ولی اللہ پر اس قسم کی تہمت لگانا کتنی غلط بات ہے، اور یہ جس سے بھی آپ پوچھیں وہ آپ کو یہی کہانی بتائے گا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، اور کسی نے اس بات کو کلیریفائی نہیں کیا، واضح نہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ منت مانتے ہیں اولاد کے لیے اور پہلا بچہ یہیں چھوڑ جاتے ہیں دربار پر، جہاں اسے کڑا پہنا کر یا توق پہنا کر چوہا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو حقیقت جاننا ہے تو آپ دربار پر جائیں، خود مشاہدہ کریں، کونے کونے میں جائیں، خود چیک کریں۔ آپ کا جواب 100% یہ ہوگا کہ قطعاً غلط بات پھیلائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب آتے ہیں اگر حضرت شاہ دولہ کی طرف، وہ تو تقدیر دیکھ کر بتاتے تھے اور تقدیر بدلنے کی دعا کرتے تھے، معذوروں کو گود لیتے تھے اور صحت مند اولاد کی دعا فرماتے تھے۔ بے شک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ انسان کتنا احسان فراموش ہے۔ آپ نے کئی ایسے بچے دیکھے ہوں گے اکثر گلی میں بھیک مانگتے ہیں، بچے تو نہیں ہے، بڑے اکثر بڑوں کو ہی لے کے آتے ہیں۔ کیا کسی کے سر یا چہرے پر آپ کو لوہے کے کڑوں کے نشان نظر آئے؟ اگر کبھی کوئی نظر آئے تو غور سے دیکھیے گا کہ اس کے چہرے پہ یا سر پہ کوئی نشانات ہیں، اکثر گنجے ہوتے ہیں اور آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ جس شخص کو چند ماہ بیڑیاں پہنائی جائیں لوہے کی تو اس کے نشانات ساری زندگی جسم سے نہیں جاتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15-16 سال کی عمر تک کڑا پہنایا جائے، توق پہنایا جائے اور اس کا ایک نشان باقی نہ ہو؟ کیا کوئی اللہ کا ولی ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ کڑا پہنانا تو درکنار، کسی سے سالوں بعد پیدا ہونے والی اولاد مانگی جا سکتی ہے اور کوئی ولی مانگے گا؟ اور کون سا ایسا ذی شعور ماں یا باپ ہوگا جو اپنی پہلی اولاد کسی کے حوالے کر دے اس طرح سے؟ مجھے پتا ہے کہ پروپیگنڈا اتنا پرانا ہے کہ اس بات کو جو 2 کتابوں میں بھی درج ہے اسے کوئی نہیں مانے گا۔ بھائی کڑا ان مریضوں کے سر پر نہیں، من حیث القوم ہمارے سروں پر جکڑا ہے، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کیا ہوا ہے۔ کیا امریکہ میں پیدا ہونے والے، افریقہ میں پیدا ہونے والے، چین میں پیدا ہونے والے ایسے بچے بھی حضرت شاہ دولہ کی کرامت کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں؟ اگر چوہوں والی بات سچ ہے تو آپ کے دربار کے آس پاس ہزاروں قبریں ہوتی چوہوں کی جو آپ سے کئی صدیوں سے منسوب کیے جاتے رہے ہیں، ایک بھی ایسی قبر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہوا دراصل یہ کہ حضرت شاہ دولہ تو غیبی خزانوں کے مالک تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خلیفہ کو فنڈ ملنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ لوگ حضرت شاہ دولہ کا تو نذرانہ دے دیتے تھے فنڈ کے لیے، لیکن اور کسی پر اعتماد نہیں تھا۔ وہی کہانی ہو رہی تھی جو عبدالستار عیدھی کے ادارے کے ساتھ ان کی وفات کے بعد ہوئی۔ خیر آپ کا خلیفہ بچوں کو لے کر نکلتا اور لوگ ترس کھا کر بھیک دے دیتے۔ بعد میں یہ اچھا خاصا کاروبار بن گیا۔ 1912 میں انگریزی سرکار نے یہ سلسلہ بند کرایا انگریز حکومت کے حکم سے، لیکن ایزی منی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اکثر آپ کو گلی محلوں میں، ٹرینوں میں، بسوں کے اڈوں پر یہ نظر آئیں گے اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود بھیک نہیں مانگتے، یہ تو بیچارے بول بھی نہیں سکتے۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ٹھیکیدار کھڑے ہوتے ہیں وہ بھیک لے رہے ہوتے ہیں ان کے نام پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حقیقت چھپی رہی ہے۔ ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اگر ہمیں ان خرافات سے نکلنا ہے۔ بہت بولنا چاہتا ہوں میں کہ عظیم ہستیوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں پھیلانے سے کیوں روکا نہیں جاتا، لیکن جب میں جہالت میں مست لوگوں کو چہار اطراف پھیلے دیکھتا ہوں تو یار سوائے اللہ سے انصاف اور کرم طلب کرنے کے کوئی اور حل نظر نہیں آتا۔ اب بس کر دینی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یوٹیوب سے اب کچھ حقیقتیں واضح ہونا شروع ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے۔ اچھا تو یہ ایک بیماری ہے، بتائیں یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟
जी, इस बीमारी का नाम माइक्रोसेफली है और मरीज को माइक्रोसेफलिक कहा जाता है। इसमें दिमाग और सर छोटा रह जाता है और ये सारी दुनिया में पाई जाती है, पाकिस्तान के लिए मखसूस नहीं है। माइक्रोसेफली एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी फर्द के दिमाग का साइज मामूल से कम होता है और सर की हड्डी भी छोटी रहती है ऊपर से। ये जन्म से पहले माँ के पेट में पैदा होती है और इसमें जिन्याती अवामिल शामिल हैं। माँ की हमल की हालत में मखसूस बीमारियां जैसे जीका वायरस और कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट ये इसके खतरे को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई कमजोरी भी एक मेन चीज है जो कि बच्चे को इसमें मुब्तला करती है पैदाइश से पहले। ऐसे मरीज में सीखने की माजूरी होती है कि वो सीख नहीं सकता, यानी मेंटली तौर पर वो बिल्कुल अपाहज होता है, चल फिर सकता है लेकिन सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती और बाकी जिस्मानी मसाइल भी हो सकते हैं। अक्सर वो एक हैवान की तरह चलते फिरते हैवान की तरह होते हैं, उनमें बेचारों में कोई सोच समझ की सूझबूझ नहीं होती। इसके इलाज के लिए कोई मखसूस दवा मौजूद नहीं है, लेकिन आजकल फिजियोथेरापी, स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल हेल्प के जरिए इन बच्चों की नशो नुमा में मदद की जाती है, जिससे उनको वॉशरूम जाना या बाकी ज़रूरियात, बेसिक ज़रूरियात, खाना पीना ये सिखाया जा सकता है। इसके अलावा और मुमकिन नहीं होता। उम्मीद है अब आपको दौले शाह के चूहों की असल हकीकत समझ में आ गई होगी। कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। हम ही ब्रेन डेड कौम बन चुके हैं, सोचते ही नहीं, तज्जिया ही नहीं करते, क्योंकि सोच और तज्जिए के लिए जो इब्तदाई हुनर चाहिए हम उन्हें बेकार समझते हैं। इसीलिए हम दुनिया में सबसे पीछे हैं। सोच बदलनी होगी, रवैये और रिवाज बदलने होंगे, तभी हम तरक्की कर पाएंगे और मुहज़्ज़ब कहलाएंगे। अब समझ में आई कि लोग कितनी गलत बातें फैलाते हैं सूफिया इकराम के बारे में और हमारे माशरे में कितनी जहालत है। अच्छा, अब आपकी तालीमात बारे में कुछ बताइए। ये असल क्वेश्चन है आपका, और होना भी यही चाहिए कि आपकी तालीमात के बारे में लोगों को बताया जाए। आपने सबसे पहले इंसानियत सिखाई, फिर आपने बताया कि अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत और शफकत करो। इसका खुद दर्स दिया, खुद मिसाल बनकर दर्स दिया। जब भी आप हालत जज्ब से निकलते तो तामीरात कराते, बहुत से पुल, इमारतें, कुएं, तालाब आपने लोगों की मदद के लिए बनवाए। हत्ता कि मुगल बादशाह को भी जब किसी अवाम की सहूलत के लिए किसी पुल बनाने की जरूरत पेश आई तो उसने आपको तलब किया और उसके हरकारों के पहुंचने से पहले ही आपने कशफ से मामला जान लिया और तामीर शुरू करा दी। इसके अलावा हैरान कुन बात यह है कि आपने सिर्फ मरीजों को ही पनाह नहीं दी, इंसानों को ही पनाह नहीं दी, इंसानों की खुराक का बंदोबस्त नहीं किया। आपके पास तरह तरह के चरिंद परिंद, हैवान, दरिंदे रहते थे, आप उनकी खुराक का भी बंदोबस्त करते थे। आपके पास पले हुए शेरों की नस्ल का आखिरी शेर 19वीं सदी में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने मरवाया लोगों की हिफाजत के ख्याल से। आप तो अल्लाह की मखलूक के लिए सरापा रहमत थे, इसलिए इंसान तो क्या हैवान भी आपसे मोहब्बत करते थे। जिन जानवरों का जिम्मा आप उठाते थे उनके सर पर एक टोपी होती थी जिस पर सीपियां जड़ी होती थी, जिन्हें यहाँ की जुबान में कौड़ियां कहा जाता है, और लोग इन जानवरों को शिकार नहीं करते थे। टोपी देख के समझ जाते थे कि ये शाहदौला के लंगर का जानवर है, उनकी पनाह में है। साहिब फरहतुन नाज़रीन लिखता है, द इकसान वहूश तयूर गर्दात जमा आमदा, फील व शुतर, शेर व बबर व दीगर जानवर फराहम आमदा, रातिबा आहा मुहैया दाश्त। यानी आपके लंगर से वैशी जानवर, परिंदे, हाथी, ऊंट, शेर, बबर, दीगर जानवर मुस्तफीद होते थे। पहली मिसाल देखी है आज से कई सदियों पहले अल्लाह की मखलूक का बोझ कफालत उठाने वाली। आज तो आपने देखा होगा कि यूरोप, अमेरिका में एनिमल सेंचुरीज बन गई और जहाँ पर जानवरों की निगहदाश्त होती है, उनका इलाज होता है, उनको खुराक दी जाती है। आपने सदियों पहले ये करके दिखाया, यानी आपने सखावत का दर्स दिया और अमलन करके दिखाया। हजरत पीर नजफ शाह फरमाते हैं कि हजरत शाह सईदा नूरानी दसिया जिसने राह हक्कानी, हजरत दौला दा दिल जानी, लकब दिता दरियाई दा। यानी आपके मुर्शिद सैयदा सरमस्त ने आपको दरियाई का लकब दिया। और ऐसा क्यों हुआ? हजरत फकीरुल्लाह कादरी फरमाते हैं, आपको शाह दौला दरियाई इसलिए कहते हैं कि आपकी सखावत मिसले दरिया थी, साइल आपसे खाली हाथ नहीं जाता था। आप दरिया के ऊपर जिस वक्त चाहते बिना कश्ती सूखे कदम पार कर लेते, रिफाहे आम के लिए तामीरात कराते। डेक नाला पुल गुजरांवाला में था जो 1959 में सैलाब से तबाह हुआ। आपकी जवानी का वाकया है कि गुलामी से आज़ादी के बाद आपकी ड्यूटी कानून गो जो आज के पटवार से मुतशाबे थे उनके पास थी। आपका काम माल खाने की निगहदाश्त था। कुछ ही अरसे में तमाम माल खाने का मुफलिसों में तकसीम करके ख़त्म कर दिया। आपको पकड़ लिया गया, तशद्दुद किया गया कि बताओ माल कहाँ है, तो आपने कहा माल खाने ले चलो,
वहीं एक कोने में सब दबाया हुआ है। आपको वहां लेके गए, वहां आपने एक खंजर उठाया और अपने पेट में घोंप लिया। सरकारी एहलकार परेशान हो गए कि अगर इनको कुछ हो गया तो जवाबदेही कैसे देंगे। खैर उन्होंने आपका इलाज कराया, आपको सेहत नसीब हुई, 3 माह बाद आपको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन आपको पशेमानी नहीं थी कि ज़रूरतमंदों में माल तकसीम किया था और ये माल हुकूमत का जालिमाना टैक्सों से जमा किया जाता था। बहरहाल ये वाकया बैत से पहले का है। बरतानवी तारीखदान एलियट के मुताबिक आपको शायद दरियाई इसलिए कहा जाता था कि आपने बेशुमार पुल बनवाए और इसके अलावा बादशाह, शहजादे, अवाम और खवास सब आपसे तालिब दुआ रहे। औरंगजेब बादशाह को बादशाहत की पेशनगोई या वादा आपने किया था जिस पर दारा शिकवा को आपसे रंज था। रूहानी तालीमात में आप सबसे ज्यादा अफजलियत देते थे जिक्र कल्ब को। आप जिक्र कल्ब हासिल करने पर जोर देते थे और कहते थे कि ये दिल जो है तुम्हारे सीने में, ये गोश्त का लोथड़ा नहीं, इसके साथ एक लतीफ मखलूक है, उसे जगाने के लिए जिक्र जहर की गर्मी दिया करो। यानी खूब जिक्र जहर किया करो ताकि लतीफ़ा कल्ब जागे और दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू हो। ये खूबसूरत लेसन, ये खूबसूरत सबक आप बताएं कि किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको आज तक बताया कि आपकी ऐसी तालीमात भी हैं। आपकी तसनीफ सैरल सलूक इला मलकल मौत रूहानियत का ख़जाना है और सलूक की राह पर चलने वालों के लिए बड़ी हिदायत। ये किताब जिसका रेफरेंस दिया गया है ये मुझे मिल नहीं सकी। अगर किसी साहब को इल्म हो तो ज़रूर बताएं कि ये कहाँ से हासिल की जा सकती है। जी, अब बातें वाज़े हो गई और तफसील से आगाही हुई। आपकी वफ़ात कहाँ हुई और आपका मज़ार कहाँ है, इस बारे में कुछ बताएं कुरैशी साहिब। अच्छा, इस बारे में ना साहिब नामा के मुसन्निफ ने लिखा है, फारसी ज़ुबान में लिखा है, लेकिन उसका तर्जुमा आपको बताता हूँ कि आपने अकबर जहांगीर और शाहजहां का दौर देखा और औरंगज़ेब के दौर में 1675 ईस्वी में पर्दा फरमाया। आपकी जब वफात हुई तो आपने बहावन शाह को बुलाया और गुदड़ी उसके हवाले कर दी। बाज़ जगह लिखा गया है कि ये आपका बेटा था, लेकिन साबित शुदा बात नहीं। कहा जाता है कि आपने शादी नहीं की थी सारी उम्र। लेकिन आज एक कब्र नज़र आती है आपकी ज़ौजा की। अब वो क्या हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कहा जाता है कि ये वही गद्दी नशीन है जिन्होंने मरीज बच्चों को साथ लेकर भीख मांगने का तरीका शुरू किया। वल्लाहु आलम। एलियट लिखता है कि आप 1675 में वफात पाए। शिजरा चिश्तिया के मुताबिक आपकी वफात 1075 हिजरी में हुई। आपका दरबार पहले बहावन शाह ने बनाया, फिर दोबारा 1867 में बना, उसके बाद 1898 में मुरम्मत की गई। उस वक्त आपका दरबार जो था इसके करीब दरियाए चनाब बहता था। बाद में दरिया रास्ता बदलकर काफी दूर चला गया। आज इस मकाम को गढ़ी शाह दौला के नाम से याद किया जाता है। मज़ार की लोकेशन सुल्तानाबाद रोड से शाह दौला रोड गुजरात है। एक अहम बात याद आ गई, बड़ा प्यारा वाकया है। कश्मीर की राजौरी के राजा आपके अकीदतमंद थे, जिनमें से एक राजा तितर सिंह शाह दौला के हाथों ईमान लाया और उसका नाम ताजुद्दीन रखा गया। अच्छा, उस वक्त के जो राजे थे कश्मीर के और वहाँ के जो उमरा थे, ये लोग अपनी बेटियां पैदाइश के बाद दफना देते थे, जिंदा दफना देते थे, जैसा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले होता रहा। ये रिवाज वहाँ के यानी उमरा में आम था। उसके मुसलमान होने से पहले का वाकया है कि शाह दौला ने कष्ट से देखा कि उसके घर बेटी पैदा हुई और उसने उसे जिंदा दफना दिया। आपने फौरी तौर पर खत लिखा और अपने एक मुरीद खास के जरिए भिजवाया कि फौरी जाओ और उसको राजे को बोलो कि ये बच्ची कब्र में जिंदा है, इसको निकालो। उसको चंद दिन लगे वहाँ पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचा तो राजा बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और खैर उसने कब्र खोदी तो बच्ची कब्र में जिंदा अंगूठा चूस रही थी। अब राजा बहुत हैरान हुआ। उसने बच्ची को लिया, अपने खानदान को लिया और उस मुरीद खास के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और सारा कुंबा ईमान लाए। अब आपने कहा कि ये बच्ची शाहों का माल है और एक शाह को जन्म देगी। इसकी परवरिश, हिफाजत और इज्जत से करना। इस बच्ची का नाम राजबाई रखा गया। फिर एक बार शाहजहां का गुजर राजा की राजौरी के पास हुआ तो शाह दौला ने ताजुद्दीन यानी उस राजा को कशफ से हुक्म दिया कि फौरन सरहद पे पहुंचो, शाहजहां से मुलाकात करो। ये वहां गया और उसको बादशाह को अपने महल में आने की दावत दी। बादशाह महल में आ गया। शाहजहां ने बेटी को देखा यानी राजबाई को देखा तो अपने बेटे औरंगजेब की दूसरी बीवी के तौर पर उसका रिश्ता मांग लिया और यूं औरंगजेब की दूसरी बीवी राजमहल बेगम हो गई। जब इसकी वफात हुई राजमहल बेगम की तो वसीयत के मुताबिक उसे शाह दौला के कदमों की सिमत दफनाया गया और उसके मज़ार के साथ एक मस्जिद बनाई गई, एक बाग बनाया गया, एक तालाब बनाया गया। ये सब शाही खर्च पे हुए। ये मलका आपसे बहुत खास अकीदत रखती थी और खास मुरीदनी थी। इस मस्जिद और मज़ार से मुल्हिका जो इलाका है
وہ آج بھی بیگم پورا کہلاتا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی حقیقت پر مبنی داستان۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔